আনতে দেব না। গেরুয়া হোক বা সবুজ হোক, মেজরিটি আসবে না। Next year we are going to have the coalition government and we are going to change the status of the state. राज्य की नई राजनीतिक पार्टी शिक्षा समृद्धि पार्टी (एसएसपी) की औपचारिक घोषणा कर दी गई। पार्टी के प्रेसिडेंट अभिमन्यु शांडिल्य ने कहा कि एसएसपी का लक्ष्य एक सच्चा सुनहरा बंगाल बनाना है, जिसकी बुनियाद 3 प्रमुख स्तंभों शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाल बंगाल पर टिकी होगी। पार्टी का रोड मैप तैयार है और अगले साल के विधानसभा चुनावों में 50 दक्षिण सूडान पाउंड से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। शांडिल्य ने विश्वास जताया कि राज्य में कोएलिशन सरकार बनेगी और एसएसपी उसमें अहम भूमिका निभाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रेसिडेंट अभिमन्यु शांडिल्य के साथ जनरल सेक्रेटरी शाह आलम मोल्ला, ट्रेजरर गौतम बागची, स्पोक्सपर्सन शुभब्रत रॉय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जवाब नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आज हम लोग के पार्टी का जन्म का बारे में लोगों को बताना था। फिर भी एक बात तो बोलनी ही पड़ेगी कि जब आप पश्चिम बंगाल के बारे में सोचते हैं तो किसी एक प्रतीक, एक समुदाय या एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकते। सबको लेकर के चलना होगा और सबको लेकर के चलेंगे। ये जो भी रहे, मैंने कहा ना कि हर एक पार्टी का एक तरीका होता है, जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं कि पहले मिसलीड करो फिर लीड करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ फिर राजनीति करो। हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, राजनीति करेंगे और स्वच्छ राजनीति करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है कि टू हिट द रॉक बॉटम, अब उसके नीचे नहीं जा सकते हैं, फर्श पे आ चुके, अब ऊपर ही जाना है आपको। और ये बहुत ही सहज है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही संभव है अगर कोई करना चाहे, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो, जो हमारे पास है। देखिए, आप जो आया था ना, एक जिसको बांग्ला में विप्लव बोलते हैं, एक मूवमेंट, आंदोलन करके आया था। हम लोग आंदोलन करके नहीं आ रहे हैं, हम लोग करेंगे और आंदोलन हो जाएगा। हमारे और उनमें बहुत फ़र्क है। বাংলায় এই কারণে মানুষ আমাদের দলকে বেশি সমর্থন করবে, কারণ আমাদের দলের নামের মধ্যেই যে শব্দটা আছে, যেটা অন্যদের মধ্যে নেই। আমাদের কারোর সঙ্গে বিভেদ নেই, আমরা কারোদের সঙ্গে লড়াই করতে আসি। আমরা বাংলার মানুষকে, বাঙালিকে ডেভেলপ করতে চাই। আমরা বাঙালিদেরকে উন্নত করতে চাই, সমাজের বুকে বাংলার ইজ্জত সম্মান মান মর্যাদাকে আমরা এস্টাবলিশ করতে চাই। কারণ বাংলা যে একদিন সুনামে সুখ্যাতিতে উজ্জ্বল ছিল, গৌরবময় ছিল, আমাদের লক্ষ্য বাংলার সেই জায়গাকে ফিরে নিয়ে আসা। অর্থাৎ বাঙালির সঙ্গে যখন আমরা বাঙালির মানকে জড়িয়ে রাজনীতি করছি, তো আমরা আশাবাদী নিশ্চিতভাবে আমরা বাঙালির সঙ্গে পাবো এবং বাঙালিকে নিয়ে আমরা পাবো। রাজনৈতিক দলটা তৈরি করেছি, এটা তো আমরা কারোর সঙ্গে আলোচনা, কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে করিনি। যেহেতু আমাদের দলটা আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি, তো আমরা আমাদের মতো পথ চলবে, এটা আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত। রাজনীতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে পরিবেশ পরিস্থিতি অনেক সময় অনেক কিছু বদলে দেয়, অনেক সময় অনেক কিছু করিয়ে নেয়। যদি কোনো রাজনৈতিক দল আমাদের সঙ্গে এবং তাদের চিন্তাধারার মধ্যে মিলবন্ধন ঘটে, আমরা দেখতে পাই যে এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে যেখানে প্রয়োজন, তাই সেই বিষয়ে আমরা পার্টিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেব, একে অপরের মধ্যে আলোচনা করব এবং যদি মনে হয় সেটা বাংলা ও বাঙালির জন্য উপযুক্ত হবে, সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত সেভাবে ভাবব।